माने पाखापाखि 15 दिन हो गलानी आलू को नहीं जो चर्चा चली से चर्चा बर्तमान बंद हबार ना ही नौने माने जदि आलू को नहीं प्रकृत में चर्चा होता ताहले भी किसी असुविधा ही नथांता किंतु एटी आलू को नहीं चर्चा होने एटी आलू को नहीं राजनीति चली केतेबेले हमर पूर्वतन मुख्यमंत्री चिट्ठी लेखिकी राजनीति कर दउचंती तो केतेबेले हमर वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन माझी से हमर जोगी बाबा गठर आलू आनिबे बोली कहि के राजनीति करचंती माने समस्त एटी राजनीति करिवार व्यस्त किंतु प्रकृत में ओडिशार जनसाधारण चिंता करवा केही से कथा चिंता करूना माने जितेबाला आमर नॉर्मल आलू रेट केते थाए 20 टंका 25 टंका किंबा 30 टंका हेकी थाए मैक्सिमम किंतु जितेबाला ए रेटा 40 टंका पहुंची गला सांगे सांगे ता परदिन नवीन बाबू आमर गोटे चिट्ठी लिखिदेला आमर ममता दीदी पाखको दीदी को चिट्ठी पठाई नवीन बाबू माने नवीन बाबू बोधे भूली जाइछंती जे सीए आउ शासन गादी रे नाहांती सीए हेले विरोधी दलर नेता तेणु सरकार आलू रेट बढ़ा नहीं कौन एक्शन नौचंती कौन न नौचंती से विषय से चिंता नक सांगे सांगे गोटे चिट्ठी लिखिदेले सरकार कौन पदक्षेप नेबा आगु विरोधी दल नेता एभली तरबरिया चिट्ठी समस्त को चकित करिछि अवश्य जितेबाला से 25 वर्ष है शासन काल थे से तो से खाली चिट्ठी ही लिखुले महानदी जल को लेकिन चिट्ठी लिखुले से पश्चिमबंग आलू को लेकिन भी चिट्ठी लिखुले अदा रेट बढ़िया को नहीं भी चिट्ठी लिखुले तो चिट्ठी लिखा हूँ गोटे पुराना अभ्यास आ सेमिति भी तो सी साहित्यिक लोक आ चिट्ठी लिखिबे तो कौन करेंगे आमती सी कौन आम ममता दीदी पाक चिट्ठीटा लिखिदे सेमती किछिटा मीडिया सांगे सांगे न्यूज आसीगला भाई भौणीर संपर्क जो बंचीगला ओडिशा माने नहले सत्य जमी ओडिशा भासी जाता महानदी पानी भितर माने नवीन बाबू संपर्क जो ममता दीदी पठाइबे आलू आ धर भी से नवीन बाबू आम चिट्ठीटा लिखिदेले कौनटा फल है आलू रेटा बढ़ी बढ़ी 40 था चिट्ठी लिखला 40 सांगे सांगे 50 हो गला जमती रेटा 50 होगा सेमती बीजेपी वाला चिल्लेबा आरंभ करदे किए कहला तुम नवीन बाबू को चिट्ठी लिखापी आम सरकार बोचु आम आग डिसाइड करूँ तो ठीक अच्छे तुम डिसाइड कर तो बीजेपी वाला आमर कौन डिसाइड कले ना आमर ममता दीदी आलू आसोनी आलू आसो कौट ना जोगी बाबा तो जोगी बाबा कौन कले ना ट्रायल बेसीस 4 ट्रक 5 ट्रक आलू भी पठेदेले आलूटा किसी दिन 40 ରୁ 35 होता किंतु सांगे सांगे 40 ରୁ जाई 50 ରୁ जाई 60 रे पहुंची गला अरे असुविधा कौन है ना ओडिशार लोक कड़े जोगी बाबा आलूटा भल लगे किए कहे आलूटा कम दिन में पची जाऊँ सड़ी जाऊँ तो आउ किए कहे आलूर रंगटा टी धला देखा आउ किए कहे आलूटा टी कम मिठा हो तो आउ किए कहे जोगी बाबा आलूटा टी बड़ साइज हो जाऊँ ना जोगी बाबा आलू नुह माने उत्तर प्रदेश जो आलूटा हो साइजटा टी गोटे बड़ हो जाऊँ माने एमान को दरकार कौन ना से ममता दीदी आलू किंतु एटी तो ममता दीदी तो आलू पठाइबा नाराज ताले हम कौन ना ताले ओडिशावासी कौन जाकि पुणी से पश्चिमबंग पाखे भिक मागे जमती आम 25 वर्ष है भिक मागी आसलु पुणी आम सेमती एवं भी जाकि भिक मागे पड़ो कौन पाई ना आलू पाई आउ एथिपाई बीजेपी वाला बीजेडी की दायी कर बीजेडी वाला बीजेपी की दायी कर गोटे मुख्य कथा है जो बीजेडी सरकार 25 वर्ष है शासन गादी बसते से आलू मिशन पियाज मिशन ये सब जो जिनस करते सेटा गला कुआडे अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है सेतबेले तो कड़े कड़े बड़ बड़ सब वैज्ञानिक आसते भल आलू मंजी खोजिकी बाहर करेंगे आलूर कौन माटी भल चाष करने भल माटी से जोगाड़ करेंगे ये सबू है गोटे बड़ फंड भी आयोजन करागला किंतु यार लाभ कौन है जो 2023 मसीह जो भाई भौणी मैंने आलू चाष करते से जितेबाला आलूर बिक्री हो पारानी बोली नहीं राज रास्तार गदेकी फोपाड़ी टिके भाविल से जिंदगी आउ केबे बाहर आलू चाष करने 25 वर्ष शासन पलैला किंतु सरकार एठी हमर गोटे शीतल भंडार करि पाइले नहीं माने एठी आलू चाष ना रे खाली गोटे कौन चली माने प्रहसन गोटे चली आउ एबे कौन कले ना जेमती आलू रेटा बढ़ी गला सांगे सांगे आमर चिट्ठी लिखिदेले ममता दीदी को विरोधी दल नेता हेले भी आगुआ क्रेज नेबाकू नवीन बाबू दीदी को चिट्ठी देइछंती बोली कथा उठिछि भाई भौणीर संपर्क कड़े बंचईदेव ओडिशा को माने समस्त एटी खाली स्टंट देखेबारे व्यस्त आउ जेमती 5-6 ट्रक गाड़ी आसी उत्तर प्रदेश रु एटी जो माने बेपारी रहिले से माने भी तांको रंग देखेबा आरंभ करदेले आउ रंग देखेबार मुख्य कारणटा कौन ना आलूटा कड़े बेसी दिन जाए स्टक होगी रही पारु नहीं अरे आलूटा सीना स्टक होगी रहिले बेपारी माने सीना ताको लुचेकी रखिबे दरकार पड़े अधिका रेट रे मार्केट को छाड़िबे एटा तो हेई पारु नहीं तेणु बेपारी मानकर स्वार्थर जेहेतु आँच आसिला से माने भी राजी नाहांती जे आम जोगी बाबा आलू खाइबा पई ये गड़बड़ है बाबा आउ एठी सबुठु बड़ कथा सबुठारु मारात्मक लोक हेले किए ना आमे माने एई ओडिशावासी माने आमे जदि 5 दिन 7 दिन आलूटा न खाइबा तार आमे कौन मरीजा अरे आलू रेट आसिक 60 है
ତମେ ଆଳୁ ବଦଳରେ ପରିବା ଖାଅ। ଆମର ବିଲାତି 60 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଖାଅ, ପୋଟଳ 60 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଖାଅ, ଭେଣ୍ଡି 60 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଖାଅ, ବାଇଗଣ ଏବେ 60 70 80 ଟଙ୍କା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତାକୁ ପଛେ ବି ଖାଅ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେସବୁ କିଛି ଖାଇବେନି, ଏମାନେ ଗୋଡ଼ିବେ କୁଆଡ଼େ ନା ସେଇ ଆଳୁ ପଛରେ। ମାନେ ଆଳୁ ନ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଏମାନେ ମରିଯିବେ। ମାନେ ଆଳୁ ତ ଆଳୁ ନୁହଁ, ଆଳୁ ହେଉଛି ଅମୃତ। ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଳୁର ମୁହଁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ଆଙ୍କର ଦିନର ସାରାର ଖାଇଥିବା ଭାତ ଟୋଟାଲି ହଜମ ହବ ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି 15 ଦିନ ତମେ ଆଳୁ ନ ଖାଆନ୍ତ, ତମେ ମାନେ ମୁଁ ମୋ କଥା ବି କହୁଛି, ଆମ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯଦି 15 ଦିନ ଆମେ ଏଇ ଆଳୁଟା ନ ଖାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦିଦି ମମତା ଦିଦି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ବା ଗୋଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା। सही पकड़े हैं। କାହିଁକି ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଳୁ ଚାଷ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଚାଷ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ କରୁଥିବା ଆଳୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତିକି କ୍ଷତି ହେବ ତାଠୁ ଅଧିକା କ୍ଷତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହେବ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ତେଣୁ ମାତ୍ର 10-12 ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଆଳୁଟାକୁ ନ ଖାଇବା ତାହେଲେ ସେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଚାଷୀମାନେ ବା ମମତା ଦିଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ରାଲି କରିବେ, ସେଠି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ କରିବେ ନୁହଁ, ଅଲରେଡି ଏ ଜିନିଷଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ମମତାଙ୍କୁ ଘେରିଲେଣି ବଙ୍ଗ ଚାଷୀ। ଆଳୁ ବିକ୍ରି ନ କଲେ ସାଂଘାତିକ ଫସିବେ ଦିଦି। ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦନ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ 10 ଦିନ 12 ଦିନ କିମ୍ବା 15 ଦିନ ଆଳୁଟାକୁ ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ, ଆଳୁ ଖାଇବାରୁ ଟିକେ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଆଉ 15 ଦିନ ଆମେ ଆଳୁ ଖାଇବାରୁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ସେପଟେ ମମତା ଦିଦି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆସି ଗୋଡ଼ ଧରିବେ ଯେ ମୋ ଆଳୁଟା ନେଇଯାଅ, 2 ଟଙ୍କାରେ ନେଇଯାଅ, 5 ଟଙ୍କାରେ ନେଇଯାଅ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାଗଣା ନେଇଯାଅ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ମାନେ ଯୋଉ ଆଳୁ ଟ୍ରକକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୋଲିସ ବାଲା 5,000 10,000 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମମତା ଦିଦି ଆସିକି ଏଠି ଗୋଡ଼ ତଳେ ଆଳୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସରକାରକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଭୁଲଟା ଆମର ପୁରୁଣା ବିଜେଡି ସରକାର କରିଥିଲେ ସେ ଭୁଲଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନ କରନ୍ତେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷକୁ ଟିକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେ, କୃଷିକି ଟିକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେ, ଆଉ କୃଷକକୁ ବି ଟିକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ନବୀନ ବାବୁ ଆମର ଛାନିଆ ହେଇକି ଚିଠିଟା ଲେଖି ପକେଇଥିଲେ, ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅମଳରେ କେବେ ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ନଥିଲା? ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଚିଠି ଲେଖିଦେଇକି ବସି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀର ଜଳ ଛତିଶଗଡ଼ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଇ ଚିଠି ଲେଖିଦେଇକି ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହେଇକି ବି ସେ ସେଇ ଚିଠିଟାକୁ ଲେଖିଦେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଆମର ସରକାର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ବିଲାତି ଗୋଟେ ଥର 200 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କାହିଁ ସେ କଥା କ'ଣ ନବୀନ ବାବୁ ଆମର ଭୁଲିଗଲେ? ଖାଲି ବିଲାତି ନୁହଁ, ସେତେବେଳେ ଅଦା 200ରୁ ଯାଇକି 300 350 400 ଟଙ୍କାରେ ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ? କିଛି ନାହିଁ, ହାତ ଉପରେ ହାତ ଧରିକି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇକି ଶାନ୍ତିରେ ବସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଟିକେ କ'ଣ ଦେଖେଇବେ, ତାଙ୍କର ଜଲବା ଦେଖେଇବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ଭାଇ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଳୁକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ନ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କିଛିଟା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆଉ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଯଦି ଆପଣ ଏ ଚାଷକୁ, ଚାଷୀକୁ ଆଉ କୃଷକକୁ ଟିକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇପାରନ୍ତା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 10-12 ଦିନ କିମ୍ବା 15 ଦିନ ଟିକେ ଜାକି ହେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତେ, ଆଳୁଟାକୁ ନ ଖାଇକି ରୁହନ୍ତେ, ନିଜକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରହିଯାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମମତା ଦିଦି ଆଜି ଆମର ଏଠି ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧମକଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ସେଇ ମମତା ଦିଦି ନିଜେ ଆସିକି ଆଳୁଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଇକି ଯିବେ।